الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم والموفق لعباده لطاعته ولتقواه، وإذا أراد الله بعبده خيرا وفقه للخير وأعانه عليه. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah untuk berjalan di jalan yang lurus, serta memberikan hidayah kepada orang sebagian daripada hamba-hambanya untuk menjadikan hamba tersebut sebagai hamba-hamba yang pilihan. Dan apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memberikan dia pemahaman di dalam pemahaman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-da'i ila at-tariqil qawim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum min yawmina hadha ila yaumiddin. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya serta para pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah ala hadha al-ijtima' fi hadha al-majlis al-masjid al-mubarak في هذا الوقت المبارك ما بين المغرب والعشاء في ليلة الجمعة، الليلة الغراء التي أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من الصلاة والسلام عليه، وقال في حديثه: أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء وفي اليوم الأسهر. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang berkah ini, di dalam tempat yang berkah ini, di dalam masjid ini, serta di dalam malam yang penuh berkah ini, yaitu malam yang penuh cahaya, yang mana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah salawat kepadaku di malam yang penuh cahaya serta di hari yang penuh kebahagiaan. هذه المجالس التي يتعرض الإنسان فيها لمغفرة المولى سبحانه وتعالى ويتعرض فيها لنفحات الله جل وعلا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. Sungguhnya di dalam majelis dan pertemuan seperti inilah seseorang mencari segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala serta mencari ampunan-ampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena sungguhnya anugerah Allah itu selalu ditunjukkan di dalam setiap harinya. Di dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW berkata, sungguhnya anugerah Tuhanmu itu selalu dibagikan di setiap hari-hari di dalam hari kalian, maka berusahalah untuk mencari anugerah tersebut. في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة شرفها الله سبحانه وتعالى وأمرنا الشارع بأن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال العلماء أن ينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، إلا أنه في ليلة الجمعة ينبغي أن يكون أكثر. Sungguhnya di malam Jumat yang seperti inilah yang mana para ulama serta para tokoh-tokoh agama menganjurkan kita untuk memperbanyak daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya para ulama berkata bahwasanya salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW itu dianjurkan di setiap waktu. Akan tetapi di malam Jumat seperti ini dianjurkan untuk memperbanyak daripada hari-hari yang lain. وقد ورد في صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله تعالى ويسبحونه ويحمدونه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيما عنده. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, tidaklah berkumpul seseorang di sebuah perkumpulan daripada di rumah-rumahnya Allah kecuali akan dilindungi serta dilindungi oleh para malaikat serta diturunkan rahmat serta anugerah, kemudian Allah akan mengingat dan membanggakan hamba-hambanya yang berkumpul di tempat tersebut pada sisi malaikatnya Allah. وعلامة المحبة له صلى الله عليه وسلم أن يكثر الإنسان من ذكره ومن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام عندما جاء إليه سيدنا كعب بن عجرة فقال له: يا رسول الله إني أصلي عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الربع. قال: وإن زدت فهو خير. ثم قال: أجعل لك النصف. قال: وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك الثلثين. قال: وإن زدت فهو خير. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال له صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك.
Maka ketahuilah wahai saudaraku, sungguhnya alamat daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apabila kita sering mengingat serta berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diceritakan bahwasanya datang Sayyidina Ka'ab bin Ujrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, berapa banyak aku harus bersalawat kepadamu setiap hari?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Semau bila kau memperbanyaknya itu sebuah kebaikan untuk dirimu." Kemudian dia menyatakan, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku akan menjadikan sepertiga dari hariku untuk bersalawat kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa itu baik untuk dirimu, akan tetapi apabila kau memperbanyak lebih dari itu lebih baik untuk dirimu." Kemudian dia berkata lagi, "Ya Rasulullah, kalau seperti itu aku akan menjadikan setengah dari hariku untuk bersalawat kepadamu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu baik untuk dirimu, akan tetapi apabila engkau memperbanyak lebih dari itu, maka itu lebih baik untuk dirimu." Kemudian Sayyidina Ka'ab bin Ujrah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seperti itu aku akan menjadikan setiap waktuku disibukkan untuk bersalawat kepadamu." Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, "Apabila kau melakukan seperti itu, maka semua dosamu akan diampunkan serta segala hajatmu akan dikabulkan." قال العلماء من أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أحب الحبيب صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكره وأكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام النبهاني في مولده: "واعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرددا، لذاك أهل العلم سن المولد وكان من بعده أمرا رشدا." Sungguhnya kata alamat daripada seseorang mencintai kepada orang yang lain itu apabila dia sering mengingat daripada seseorang tersebut. Maka apabila kita memperbanyak mengingat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam maulidnya Imam Yusuf An-Nabhani berkata, "Barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad, maka sudah seharusnya dia mengulang-ulang setiap hari daripada mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka karena perkara seperti itulah para ulama menciptakan atau membuat atau menganjurkan daripada pembacaan kitab maulid. Maka setelah daripada pembuatan kitab tersebut, maka pembacaan kitab tersebut adalah sebuah kebaikan yang disarankan dan dianjurkan oleh para ulama. والحبيب صلى الله عليه وسلم ليس محتاج إلى صلاتي ولا إلى صلاته، لأن المولى قد صلى عليه وقد صلت عليه الملائكة. ملائكة السماوات كلهم قد صلوا عليه في قوله تعالى: "إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما." وقد رفع الله سبحانه وتعالى ذكره، قال تعالى: "ورفعنا لك ذكرك." Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu tidak memerlukan daripada salawat-salawat yang kita baca atau salawat-salawat yang kalian baca, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersalawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam firman-Nya Allah. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah juga telah meninggikan daripada namanya Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, "Sungguhnya kami telah meninggikan atau memuliakan daripada nama wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجع إلينا ونحن المستفيدون منها. إذا كنت تريد يوم القيامة أن تكون أقرب الناس إلى رسول الله فأكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وقد سئل عليه الصلاة والسلام في الحديث: "من أقرب الناس منك مجلسا يا رسول الله؟" قال: "أكثركم علي صلاة." Maka kata salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu faedahnya atau kebaikannya akan kembali lagi kepada diri kita sendiri, serta yang berfaedah, yang mendapatkan faedah daripada salawat tersebut itu diri kita sendiri. Karena apabila kita memperbanyak daripada salat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjadi orang yang dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Karena sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dekat denganmu di hari kiamat kelak?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sungguhnya orang yang paling dekat dengan diriku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada-Ku." قال العلماء: السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ، من لا له شيخ، فمن ليس له شيخ فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها توصل إلى الله وتوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع الله الحجاب فيما بينه وبين حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكرمه الله سبحانه وتعالى برؤيته
الدنيا ومن رآه صلى الله عليه وسلم في الدنيا في المنام فسيراه يقظة كما ورد في الحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. Bila sungguhnya salawat serta salam kepada Nabi Muhammad itu adalah guru bagi orang-orang yang tidak memiliki guru, maka barang siapa yang tidak mempunyai guru untuk menyampaikan dia kepada Allah, maka memperbanyaklah daripada salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sehingga dia disampaikan dengan berkah salawat tersebut kepada Allah serta dibukakan hijab antara dia dengan nabinya sehingga Allah memuliakan dia dengan melihat Nabi Muhammad SAW dan bertemu dengannya di dalam mimpinya ketika dia hidup di dunia. Dan barang siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad di dunia di dalam mimpinya, maka setelah itu dia akan melihat Nabi Muhammad SAW secara dengan mata yang secara terang-terangan atau secara di luar mimpi, karena di dalam hadis dijelaskan barang siapa yang melihatku di dalam mimpi maka dia akan bertemuku di luar mimpi. والإكثار كما الصلاة والسلام على رسول الله علامة المحبة صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الحديث المرء مع من أحب، فإذا أحببته صلى الله عليه وسلم سوف تحشر يوم القيامة في زمرته وتدخل تحت لواء المعبود وتدخل الجنة في زمرته عليه الصلاة والسلام عندما يدعو المولى سبحانه وتعالى. قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فإذا جعلت محمد صلى الله عليه وسلم إمامك سوف تدعى يوم القيامة في زمرته وتدخل الجنة تحت لواء المعبود. Maka memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan sebuah kecintaan kita yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita sudah mencintai Nabi Muhammad, maka di dalam hadis dijelaskan bahwasanya seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Apabila kita mencintai Nabi Muhammad, kita akan dibangkitkan di dalam kelompoknya Nabi Muhammad serta di bawah naungannya Nabi Muhammad serta kita masuk surga bersama Nabi Muhammad, sebagaimana yang Allah telah jelaskan di dalam ayatnya bahwasanya ketika hari kiamat kelak akan dipanggilkan masuk ke dalam surga setiap orang itu bersama pemimpinnya. Maka apabila pemimpin kita dibangkitkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita akan masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. قال العلماء في الصلاة والسلام على رسول الله أن يأتي في ليلة الجمعة ويوم الجمعة 300 مرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أتى بذلك فهو من المكثرين، وإن لم يأتي بهذا العدد فهو من المقلين. Maka apabila seseorang ingin memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi Muhammad, maka dia tidak boleh kurang daripada bilangannya itu 300 kali. Apabila dia membaca 300 kali salawat kepada Nabi Muhammad SAW di malam hari Lailatul Jumat, di malam Jumat ataupun di pagi hari Jumat, maka dia termasuk orang yang memperbanyak daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila dia membaca kurang daripada bilangan tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang sedikit membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. وأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية كما قال العلماء، لأن الوارد عنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، قال للصحابة يا رسول الله قد عرفنا السلام عليه فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال العلماء هذه الصيغة هي أفضل الصيغ، أفضل صيغة هذه الصيغة، فينبغي في ليلة الجمعة أن يجعل الإنسان له نصيب من هذه الصيغة الإبراهيمية. Maka ketahuilah sungguhnya daripada salawat atau daripada kalimat pembacaan salawat itu adalah salawat Ibrahimiyah, yang dimana itu salawat tersebut datang daripada lisannya Nabi Muhammad SAW langsung ketika ditanya para sahabat ketika turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguhnya kami tahu bagaimana untuk memberikan salam kepadamu, tapi ajarkanlah kami bagaimana kami bersalawat kepadamu. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan ketika tersebut daripada salawat Ibrahimiyah, di mana yang salawat tersebut biasa kita baca ketika setiap sholat. Nah, maka apabila para ulama berkata sungguhnya itu adalah sebaik-baiknya lafaz daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka jangan sampai kita tidak menjadikan lafaz tersebut atau salawat tersebut menjadikan wirid kita ketika di Lailatul Jumat atau ketika malam Jumat. Maka jangan
sampai lupa membaca salat Ibrahimnya ketika di hari Jumat dan malam Jumat. كمال المحبة له صلى الله عليه وسلم وكمال الاتباع له صلى الله عليه وسلم وكمال كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حتى تمتلي القلوب بالمحبة له عليه الصلاة والسلام وتمتلي القلوب ونعلم أولادنا شمائله عليه الصلاة والسلام وأخلاقه صلى الله عليه وسلم حتى يتحببوا إلى هذا الحبيب وتنبعث فيهم من المحبة في قلوبهم لهذا الحبيب لأجل أن يحشروا يوم القيامة في زمرته فالله يحشرنا في زمرته وتحت لواء المعبود ويردنا حوضه المورود ويسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن قد مضى من آبائنا في هذا المسجد المبارك حبيبنا محمد بن عمر مولى خير وابن الحبيب عمر مولى خير ومن تقدم من الآباء والأجداد والأسلاف نسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويجعل أرواحهم في أعلى فراديس الجنان مع النبيين والصديقين ومع الحبيب صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين ومع الصديقين والشهداء وسائر الصالحين في أعلى فراديس الجنان وأن يغفر لنا وللحاضرين خاصة ولآبائنا وأمهاتنا ومن تعلق بنا ومن أحببناه ولا يسلمنا في من هذا المجلس إلا وقد غفر الله الذنوب وستر الله العيوب وكشف الكروب وأصلح الله ذنوبنا وغوالبنا وأصلح أولادنا وبناتنا ونساءنا ورجالنا اجعلنا